سلام كبرات تعذبتنا تيفي أبزلهم مو سلام كتلو ندا تمننا نلومي زحزنا مزينات وش تهاجرن وتصان كنقرب لكم تدالنا لنا مسانا كسب مودا تاخد صنحو باخبرتنا عدم بقندي نتبتا الزينا مسن جمر أسمرا حدستي أمباسادرات مسقاميت وكيل حبرات هاجرات أبيرترا ركب كم زكايدو تقليتو تግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ጽምዶን መረጋጋጽ ኩሉ ዝግባና ከነበርክቲና ክብል ገሊጹ ማእከላይ ምብራቅ ኣሜሪካ ኣብ ዓሞቕቲ ኒውክለራዊ በዓትታት ኢራን ፍሉይ ቦምባታት ጌራ ከም ዘጥቃዕ ድሕሪ ምሕባራ ቴህራን ድማ ዘለኣለማዊ ሳዕቤን ከም ዘስዕብ ኣጠንቂቓ أسمرا حدستي أمباسادرات مسقاميت وكيل حبرات هاجرات أب إرترا ركب كم زكايدو تقليتو أب موداتا ورحنا يزحلف عمد كم قواميتا وهادي تكالات حبرات هاجرات مخان ورغ السرحان بريزيدنتي سياسة فورك إذا ركبت ويزرون هلا فالجي أب إرترا استفلالي أهجراو مشاركة محبركم استوافركم زلو مجلات زحلف سومن مس حدستي أمباسادراتن حلفتي تلأخوتات سعود عرب قطرن روسيان كمون مبصح قومته نبرت زيكون امباسادرات سويزرلاندن ايرلاندن ركب كم زكايدت قليصا اذا اوهاديت تكالات حبرات هاجرات اب ኤርትራ اب نطف سوتافي تركب كم زلاون حدا مرأيو كم زفلت عمت مص ጉጅለታት حبرات هاجرات اب ኤርትራ اخيبا كم زكايد زفلت كوينو اذا اوهاديت تكالات حبرات هاجرات نايلو معمت اخيبا تودب اب ኤርትራ بفلاي امراي لمعات كساب كندي معبالاتات تخيدو كم زلو نخن مسكر زخلنا بمخانو أب أسمرا مزوين وكيلاز تفرالي وجلتات بمخان اتاخيبا أب إرترا كتم أسمرا كايد كم استقبر حبيرا تግራይ دكتور دبرጽዮን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ጽምዶን መረጋጋጽ ኩሉ ዝግባና ከነበርክቲና ክብል ገሊጹ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ትግራይ ከተማ ሓውዜን በምክንያት መዓልቲ ስዋት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝገበሮ መግለጺ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ጽምዶን መረጋጋጽ كل زقبانا كنبركتينا قبل أمدرو اسمعو نحنا مسقروابتنا أمحرا أفار إرترا سلامينا ندالي بمبال دما نتهزبي مسزبي زقبرنا سلام ركبات مسكالوت قروابت تتكلل ونك كايتا محجينو ماكلاي مبراغ أمريكا أب عموقتي نيكلاراوي بعتتات إيران فولي بومباتات جيرا خمزت كعد حرم حبارا تيران دما زل ألماوي صعبين كمزس عبا تنكغا بريزيدنت دونالد ترامب قبل علي سلسة نيكلاراوي بوتاتات إيران أوت متكعت بومب كم زكايدتن تدمسيسوم كم زلون قليتو إسرائيل نتمتكعتي أموت أنمس أمريكا أمولو موهاد كم زنبرت تقلز سبب سلطان إيران فتومني نيكلر مسالة إعتاد كم ستارمو الرقاقيت أمكوان تخونو عبيد صفعيد كم زقات أمغن نتيقوم هلو إذي كاب علتنا بعلت أند عبي خخيز أنها قجت إيران إسرائيل بزي حدش متكعتي أمريكا روي معبالة خمزر أيو زقلت زلو حدا خبت علاماتات فوردو كم زنبرن إزخاء أبرحوق آخرانات تحابيون نيكلراوي دليتات إيران أزياء قداس زخانة أما بلتساق يورانيم زنتف بوتا خوينو أبت مسالة يستفدس أما قدات ملو بملو كساب كندي مخانو كساب حجي كام ناي ساتلايت مسلو وطاي كالو وقعو زخانة حبريتا أي ترغبن زولو بتوسخي أمريكا نخالوت كلتا نيكلراوي بوتاتات أبناتا نزن اسفهانن ون كم زهارمت تقلز كاب تهران ندوبو باب زركة بحران تحابيو زركة فوردو كابتي نعباي بريطانيان فرنسان زرخب زعمو ناي تحت مريت مرخبيتات مخانو يمن بسانكي فوردو اب تحت مريت زلو عمقات أمريكا ترايا نابتي ناي إيران تحت بايتاو مسرحن مخزنن نيكلراي أصور زخونا بوتا كتتكع زخل عبي بومب زلوا اتي إسرائيل كم زي باللازف اللي تقزوف بومب 13 كيلوغرام زمزان كوينو كرم فنجارو بأسطات 18 مترو بكونكريت تسرحه وي أب تحت مريت سوسان حدن مترو سنتي وكأتو خمزغل كيلاتات زغلتو بسنكي ناي فوردو بعتتات زلو عمقت گزوف نوح عمقت كأتو زغلات صور وي MOP أود مخانو وحسنت يبلون انتو نجن فتنكو نتنايتي بعت عمقت علامة بتسع زغل بومب مخانو يزغلت سبتابات معكنا زينا أمريكا أب تمت كعتتات أمريكا نتوم گزوفات أتصور زخونو MOP كم ستتكمت يحبرا بزي عمقت نايتوم بعتتات كأ متكعت أمريكا قبل على تكالات نيكلير إيران أنت عينت قلعت كم زورده ويدما
ዝኾነ ዕንወት ወይ ክሳራታት እንተሃልዩ ክሳብ ሕጂ ንጹር ከም ዘይኮነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ውድብ ኣቶሚክ ጸዓት ኢራን እቲ ኣብ ልዕሊ እተን 3 ኒኩለራዊ ቦታታት ዝተፈጸመ ናይ ኣሜሪካ ከበድቲ ኣጽዋር ባርባራዊ መጥሓስ ኣህጉራዊ ሕጊ ክብል ብምግላጽ ኣፍሊጡ። ክልቲኦም ስዑድ ዓረብን ናይ ሕብራት ሃገራት ተቆጻጻሪ ኒኩለር ዝኾነ ኣገራዊ ትካል ኣቶሚክ ጸዓት ወይ IAEA ድሕርቲ መጥቃዕቲ ደረጃ ጨረር ወሳኽ ከም ዘየለ ገሊጾም። እዚ ክኾነሉ ዝኽእል ድማ ምክትል ፖለቲካዊ ዳይሬክተር መንግስታዊ ፈነወ ኢራን ሐሰን ዓብዲኒ ኢራን ነዞም 3 ኒኩለራዊ ቦታታት ቅድሚ ቅሩብ ግዜ ኣብውን ዝነበሩ ኣጽዋር ከም ዘውጽኣቶም ብምሕባር እዩ። እቲ ምክትል መንግስታዊ ቴሌቪዥን ተሃገር ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ኢራን እቲ ኣብቶም በዓትታት ዝነበሩ ድሮ ስለ ዝወጹ ዓብይ ዕንወት ከም ዘይወረዳ ገሊጹ። መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ትካላት ኒኩለር እንታይ ዓይነት ጉድኣት ከም ዘውረደ ወይ ድማ ዝኾነ መጉዳእቲ ወይ ክሳራታት እንተሃልዩ ክሳብ ሕጂ ንጹር ዘይኮነሉ ምኽንያት ድማ እዚ ኣብቶም በዓትታት ዝነበሩ ኣጽዋር ብምግዓዞም ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕ ይረድኡ። ኣብ ውሽጢ ሰዓታት መጥቃዕቲ ቦምባ ኣሜሪካ ኢራን ሓድሽ ዋሕዚ ሚሳይላት ብምፍናው ንገለ ክፋል ቴል ኣቪቭን ሃይፋን ከም ዝወቕዐት በዚ ከዓ ብውሕዱ 86 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሰብ ስልጣን ተሃገር ገሊጾም። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዝኾነ ዓባስ ኣራክቺ ነቲ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ብምኹናን ሃገሩ ግብረ መልሲ ናይ መሃብ መሰላ ዝተሓለወ እዩ ክብል ገሊጹ። ንሱ ትራምፕ ነቶም ኣሜሪካ ውግኣት ማእከላይ ምብራቕ ደው ከተብል ቃል ንዝኣተወሎም ኣሜሪካውያን ጠሊሙ ብምባል ወሲኹ ገሊጹ። ኢራን ከመይ ጌራ ሕና ክትፈድድ ትኽእል ንዝብሉ ሕቶታት ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብሉ ድማ ወላ ሓንቲ ግብረ መልሲ ብዘይምሃብ እዚ ድማ ካብ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ከድሕና ይኽእል እዩ። ዋላ ነቲ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ መሪፃ ምስ ኣሜሪካ ዳግማይ ኣብ ዝግበር ስምዕ ክትጽንበር ትኽእል እያ። ዋላ ሓንቲ ዘይምግባር ግን ንምምሕዳር ቴሄራን ድኹም ከም ዝመስል ክገብሮ እዩ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ህዝባ ዘለዋ ምቁጽጻር ምድኻም ዘስዕቦ ሓደጋ ካብቲ ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ዝወጽእ ወጻኢታት ዝዓቢ ምዃኑ ድማ ክትውስን ትኽእል እያ። ብትርን ቅልጡፍን ሕነ ምፍዳይ ኢራን ነዚኦም ንዓመታት ድሕሪ ምፍራይን ምሕባእን ክሳብ ሕጂ ሩኢ መሳርያታት ባሊስቲክ ሚሳይል ኣለዋ። ኣብ ሰፊሕ ማእከላይ ምብራቕ ክትመርጽ እትኽእል ኣስታት 20 መደበራት ኣሜሪካ ዝሓዘት ዕላማታት ዝርዝር ኣለዋ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ውግእ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ካብ ቁልጡፋት ሳብማሪናት ዝብገስ ሚሳይል ተጠቂማ እስለ መጥቃዕቲ ከተካይድ ትኽእል እያ። ድሒራ ኣብ ዝመረጸቶ ግዜ ሕነ ምፍዳይ እዚ ማለት ድማ እቲ ሕጂ ዘለዎ ጥሪ ክሳብ ዝሃድእ ምጽባይን መደበራት ኣሜሪካ ኣብ ዝለዓለ ንቕሓት ኣብ ዝህልዋሉ እዋን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ምፍናውን ማለት ምዃኑ ብምባል ገለ ነቲ ግጭት እቲ ዞባ ብቕርበት ዝከታተሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ዘቐመጥዎም ነጥብታት ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ብኣቆጻጽራት ሃገር ሰዓት 10:08 ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ነቲ ኣብ ፎርዶ ናታናዝን ኤስፋሃንን ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ከም ዝተኻየዱ ኣረጋጊጹ። ትራምፕ ልዕሊ 2 ሰዓታት ድሕርቲ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ጎኒ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ፣ ሚኒስተር ምክልኻል ፔት ሄግስተን፣ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮን ብምዃን ብቴሌቪዥን መደረ ኣስሚዑ። እቲ መበል 47 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኢራን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ እንተዘይበጺሓ ናይ መጻኢ መጥቃዕትታት ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ዝዓበየ ክኾን እዩ፣ ብዙሓት ዕላማታት ከም ዝተረፉ ኣይትርስዑ ብምባል ድማ ኣጠንቂቖም። በቲ ትራምፕ ዝወሰደ ውሳኔ ነቲ ፕሬዚደንት ዝነኣረ ሰነተር ቴክሳስ ቴድ ክሩዝ ሓዊስካ ሓያሎ ኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካን ነቲ ስጉምቲ ዝድግፍዎ መግለጺታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቶም ክጽሕፉ ተራዮም። እንተኾነ ግን ኩሉ ሪፐብሊካን ንመራሒ ደጋፊት ትራምፕ ኣባል ኮንግረስ ማርጆሪ ቴይለር ግሪን እዚ ቃልስና ኣይኮነን ብምባል ዘይደገፉ ኣባላት ከም ዘለውን ተገሊጹ። መራሒ ዲሞክራት ዝኾነ ሃኪም ጀፍሪስ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ክካየድ ዝኽእል ኣዕናዊ ኩናት ኣብ ሓደጋ ከም ዝእቱ ክገልጽ እንከሎ ካልኦት ድማ ሓድሽ ኩናት ንምጅማር ንኮንግረስ ምጥሓሱ ከሲሶም። ናጻ ሰነተር በርኒ ሳንደርስ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር ብወግዒ ኩናት ናይ ምእዋጅ እንኮ ስልጣን ስለ ዘይብሉ መጥቃዕትታት ኣሜሪካ ኣዝዩ ዘይሕገ መንግስታዊ ክብል ገሊጽዎ። ንሱ ኣስዒቡ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ሰኔትን ዝተመርጹ ኣባላት ባይቶ ኮንግረስ ጥራዮም ዝኽእሉ ክብል ናይ ትራምፕ ስልጣን እንታይ ምዃኑ ኣርድዩ። ግን እቲ ሕጊ እውን ንፕሬዚደንት ዋና ኣዛዚ ዕጡቕ ሓይሊ ብምዃን እዚ ማለት ድማ ብዘይ ወግዓዊ ኣዋጅ ኩናት ወተሃደራት ኣሜሪካ ከዋፍርን ወተሃደራዊ ስርሒታት ክካይድ ዝኽእል ምዃኑን ገሊጹ። ናይ ዓለምና መራሕቲ ዓበይቲ ሃገራት ብወገኖም ኣብ ምድጋፍን ምቅዋምን ከምኡውን ናብ ዘተ ዝግበረሉ መድረኽ ንምምጻእ መግለጺታቶም ከስምዑ ጀሚሮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዓባይ ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታርመር ናይ ኢራን ናይ ኒውክሌራዊ ፕሮግራም ዘስዕቦ ከቢድ ስጋኣት ዝበሎ ኣሜሪካ ነቲ ስጋኣት ንምቅላል ስጉምቲ ከም ዝወሰደት ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ቴሄራን ኣብ ዝርብ ክትሰማማዕን ኣብ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ክትበጽሕን ጸዊዑ። ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረዝ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣሜሪካ
ሓደገኛ ምዕባለ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ሓላፊ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኤውሮፓ ካጃ ካላስ ድማ ኩሎም ወገናት ናይቲ ግጭትን ድሕሪት ተመሊሶም ናብ ማዕዲ ዘተ ክምለሱ ኣተሓሳሲቡ ስዑድ ዓረብ ብወገና ዓብይ ስክፍታ ከተሰምዐን ከላ ኦማን ድማ ነቲ መጥቃዕትታት ብምኹናን ምዕባሉ ክቕንስ ፀዊዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ምስ ፕሬዝደንት ኢራን ሞሱድ ፔዜሽኪያን ከም ዝተዘራረበን ዘተ ዲፕሎማስን ከም ናይ ቀዳምነት መገዲ ክትግበር ፀዊዑ ማሕዛብ ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን ዝኾነ ሩስያዊ ፖለቲካ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ትራምፕ ገባሪ ሰላም ብምዃን ናብ ስልጣን ዝመጸ ፕሬዝደንት ኮይኑ ንኣሜሪካ ሓድሽ ኩናት ጀሚሩላ ኣሎ በዚ መገዲ ከዓ ዓወት ትራምፕ ሽልማት ሰላም ኖብል ኣይከዕወትን እዩ ክብል ገሊጹ እስራኤል ብ13 ሰነ ኣብ ልዕሊ 10ታት ኒውክሌራውን ወተሃደራውን ዕላማታት ኢራን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ዝፍለጥ እዩ እዚ መጥቃዕትታት እስራኤል ብዕርፋን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ነታንያሁ ኣብ ቀረባ እዋን ኒውክሌራዊ ቦምብ ከፍሪ ከም ዝኽእል ዝገለጸው ኒውክሌራዊ ፕሮግራም ኢራን ምፍራስ ምዃኑ እቲ ሃገር ምግላጽ ኣይፍለጥ ኢራን ኒውክሌራዊ ዕላማታታ ሰላማዊ ምዃንያ እትገልጽ ሕነ ንምፍዳይ ድማ ቴህራን ኣማኢት ሮኬታትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ናብ እስራኤል ብምልኣኽ ከም ዘጥቃዕት ይፍለጥ ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ ሓደ ሰሙን ዝቐጸለ ኩናት ኣየር ክልቲአን ሃገራት ካብ ሽዑ ጀሚረን መጥቃዕትታት ምልውዋጥን ቀጺለን ኣለዋ ከም ዝፍለጥ ትራምፕ ንነዊሕ እዋን ኢራን ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ክትውንን ከም ዝቃወም ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዳይሬክተር ሃገራዊ ስለላ ኣሜሪካ ቱልሲ ጋባርድ ኢራን ዕቑር ዩራኒየም ናብ እተራእዩ ዘይፈልጥ ደረጃ ክትውስኸሉ እንከላ ኒውክሌራዊ ኣጽዋር ግን ከም ዘይተሃንጽ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ እዚ ገምጋም እዚ ትራምፕ ኣብ ቀረባ እዋን ጌጋዩ ክብል ገሊጽዎ ትራምፕ ኣብ ናይ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ጎስጓሱ ዝሓለፉ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ መወዳእታ ዘይብሉ ዕሽነት ዝመልኦ ውግኣት ብምስታፎም ነቒፉ ከም ዝነበረን ኣሜሪካ ካብ ናይ ወጻኢ ግጭታት ክትወፅእ ክሕሉ ቃል ምእታው ዝዝከር እዩ ኣብቲ ሃንደበታዊ ምጅማር መጥቃዕቲ እስራኤል ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ዝርርብ ኒውክሌር እየን ነይረን ቅድሚ 2 መዓልቲ ጥራይ ትራምፕ ንኢራን ቅድሚ መጥቃዕትታት ናብ ሩይ ዘተ ክትኣቱ 2 ሰሙን ክህቦ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ እቲ ናይ ግዜ ገደብ ግን ኣዝዩ ዝሓፀረ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ይግለጽ